Oh. Ayoko. Ты в обуви? В обуви? Ага. Скользкий. Я даже наконец-то делаю. Water inside. Kuya, madilim po ba? Ano ba naging sila? Naka-play na po yan. Okay. Sige ma'am. Подожди. Пропусти. Ano po yung ba't Yan, ma'am. yun? Opo ma'am. Upo ka ma'am ha. Tapak mo yung sa mong pa dyan o. Dito. Tapak mo dito. Yan, yan. Sige. Diretso doon. Upo ka. Angat mo. Sige. Upo ka lang ma'am. Upo ka lang. Yan. Una mo pa mo. Hindi. Upuan mo yan. Light jacket. Huwag mo tanggalin. Upuan mo yan siya. Yan. Upo ka dyan sa life jacket. Dalawang paa mo una. Dahan-dahan ka lang ha. Sige ma'am. Подожди сначала, тетя залезет. Dahan-dahan ka lang ha. Я жду. А я тебе помогу. Подожди. Я подойти даже не могу здесь же. Видишь, места мало. May tubig yan. Padulas ka na lang ma'am. Padulas. Sige lang. Pabayaan mo na yan. Okay lang yan. Okay. Oh, ma'am. Pre, pasunin niya kayo. Oh, meron pa? Ayoko nang pumunta doon. Natatakot na ako. Kuya, paano lumabas? Paano po lalabas? Paano po lumabas? Parang natatakot na ako. Natatakot. Ganito, sampulan lang kita. Ako muna muna. Ganito. Gusto mo yung gusto mo. Ginagawa natin naman. Pagod ka dito, kabilaan. Tapos, ingat ka lang kasi madulas ito. Yan ang GoPro. Hawakan kita. Abot mo kamay mo.